familia yako ama mke akijua kwamba unamiliki ile mali, unapata tu umekufa tu. Kuna watu ambao wanamiliki manyumba, si ndio? Yes. Lakini labda hawajafahamisha mtu yote wa familia kwamba anamiliki nyumba. Kweli? Labda hata bibi yake ajui kwamba ako na rentals mahali. Yes. Sasa jamaa ameaga dunia, wale tenants hawajui walipe rent wapi, kwa sababu landlord alikufa. Labda waliyepewa tu habari kwamba landlord ameaga. Hakuna mtu yote amekuja collect rent pale. Kuna wengine hata anaacha pesa kwa account. Kweli. Bibi hajui, watoto hawajui, ameacha tu pale kwa sababu alikuwa na ficha ili wasijue. Anapoaga ile pesa inabaki pale, inapelekwa kwa Unclaimed Asset Authority. Lakini unajua Gidi, wakati mwingi kwa nini wanaume wengi wanafanya hivyo? Maana wengi ni wanaume. Wengi wana wasiwasi kwamba tumeona wengine wakishuhudia kwamba familia yako ama mke akijua kwamba unamiliki ile mali, unapata tu umekufa tu. Hiyo kwa nilisikia sana. Cause of death haijulikani. Lakini wewe